हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम Realme Buds Air बैटरी रिप्लेस करने वाले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास हर किस्म की बैटरी है। हमारे बायो में सब डिटेल से आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए और आप कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आने के लिए।
गाइस हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इसी तरह और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।